हेलो पिला माने वेलकम टू तृप्ति गाइडेंस पिले माने आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्यायर अभ्यास कार्य करिबा। पिले माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा कारण आम अभ्यास कार्य करिबा सहित परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर मध्य देखिबा। एबे आस अभ्यास कार्य करिबा। 1 नंबर प्रश्न तळे दिया जाइथिबा उद्भिद मानकर केउं अंश आमे खाद्य रूपे व्यवहार करू लेख। पिले माने सारणीटी को देख गोटे पटे उद्भिदर नाम लेखा जाइछि एवं अन्य पटे उद्भिदर आमे केउं अंश खाद्य रूपे व्यवहार करू लेखिबा। प्रथमे रहिछि टमाटो गछ। टमाटो गछर केउं अंश को आमे खाऊ लेखिबा। टमाटो गछर आमे केवल फल को खाइ थाऊ। सेमति कदली ठारू आमे कोन खाइ थाऊ कदली गछ ठारू ना फल फूल कांड खाइ थाऊ। सेमति आंबर फल खाइ थाऊ नडियार फल खाइ थाऊ पियाजर ता पत्र खाइ थाऊ ता कांड खाइ थाऊ आखुर कांड खाइ थाऊ अदार कांड खाइ थाऊ पोईर पत्र खाइ थाऊ एवं कांड खाइ थाऊ सिंबर फल खाइ थाऊ आउ खडार तार पत्र खाइ थाऊ एवं कांड खाइ थाऊ। एबे 2 नंबर प्रश्न करिबा। 2 नंबर प्रश्नटी अछि तळे केतेक खाद्यर नाम दिया जाइछि सेही खाद्यर उपादान गुड़िक लेख। पिले माने सारणीटी को देख गोटे पटे खाद्यर नाम दिया जाइछि एवं अन्य पाखरे खाद्य तैयारी पई आवश्यक उपादानर नाम गुड़िक लेखिबा। प्रथमे रहिछि केक। केक तैयारी पई कोन कोन उपादान लागिबो। केक तैयारी पई मैदा चीनी काजू किशमिश बेकिंग पाउडर पानी पिस्ता बादाम बटर एवं अंडार आवश्यकता रहिछि। सेमति क्षीर गजा पई मैदा चीनी क्षीर अलैच गुजरातीर आवश्यक रहिछि। रसगोला तैयारी करिबा पई छेना चीनीर आवश्यक रहिछि। घांट तरकारी आ पई सेमति विभिन्न प्रकार पनीपरिबा बुट मटर नडिया तेल लूण पानी पियाज अदा लंका हलदी गजामुगर आवश्यक रहिछि। सेमति काकरा पई अटा चीनी पानी गुजराती घिओ लूणर आवश्यक रहिछि। सुजी हलुआ पई सुजी चीनी पानी गुजराती घिओ लूणर आवश्यक रहिछि। आइसक्रीम पई बरफ चीनी नडिया अमूल काजू बादाम चेरीर आवश्यक रहिछि। एबे आमे 3 नंबर करिबा। 3 नंबर क नंबर प्रश्नटी अछि पोड़ो पिठा तैयारी पई आवश्यक उपादान गुड़िकर नाम लेख। पिले माने तमान तो पोड़ो पिठा समस्ते खाइथिबो। ओडिया घरे रे गोटे पर्व अछि रज पर्व। रज पर्व सब ओडिया माने पालन करंती। से रज पर्व रे पोड़ो पिठा समस्तक घरे करा जाय। तो तमे माने पोड़ो पिठा खाइथिबो सब मन पकई के कुह पोड़ो पिठा खाइला बेले सेतरे कोन कोन सब पड़ी थाए। पोड़ो पिठा रे कोन कोन पड़ी थाए चावल चूना चीनी नडिया गुजराती घिओ दही गोलमरीच अदा अलैच लूण लवंग पानी ए सब मिसिकी पोड़ो पिठा तैयारी होई थाए। ख नंबर प्रश्नटी करिबा। ख नंबर प्रश्नटी अछि सेही उपादान गुड़िक केउठु मिले उपयुक्त स्तंभ रे ठीक चिन्ह द्वारा सूचाओ। पिले माने पोड़ो पिठा पई जेउ सब उपादान गुड़ी को व्यवहार कले सेही सब उपादान गुड़ी को आमे केउठु प्राप्त कले प्राणी को ठारू मिलिला कि उद्भिद ठारू मिलिला एही सारणी रे आमे लिखिबा। सारणीटी देखो प्रथमे लिखिछि उपादानर नाम तापरे लिखिछि प्राणी को ठारू मिले तापरे लिखिछि उद्भिदरु मिले। पोड़ो पिठा रे व्यवहार होउतबा उपादान गुड़िकर नाम आमे एही उपादान जगह रे लिखिबा। प्राणी को ठारू कोन कोन मिले ना प्राणी को ठारू कोन कोन मिले दही आउ घिओ। सेमती उद्भिद ठारू कोन मिले ना चावल चूना चीनी नडिया गुजराती गोलमरीच अदा अलैच लवंग ए सब जिंस हमकु उद्भिद ठारू मिले। एबे 4 नंबर करिबा। 4 नंबर प्रश्नटी अछि निम्नोक्त जिनिस मध्य रे थिबा दुईटी पार्थक्य और दुईटी सामंजस्य लेख। पाचिला अमृत भंडा और कंचा अमृत भंडा। से एठी कहिछि
ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଦୁଇଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲେଖ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ, ଅଲଗା କ'ଣ? ତେବେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ହଳଦିଆ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ସବୁଜ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଚିପିଲେ ବା ହାତ ମାରିଲେ ସେ କେମିତି ଲାଗିବ? ନରମ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଚିପିଲେ ବା ହାତ ମାରିଲେ ସେ ଟାଣ ଲାଗିବ। ଏବେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବା, ମାନେ ଏକତା କ'ଣ ଅଛି, ସମାନ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେମିତି ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେମିତି ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ବୃନ୍ତ ଥାଏ, ଚୋପା ଥାଏ, ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ସେମିତି କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ତ ଥାଏ, ଚୋପା ଥାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର କରିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କର। ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଘିଅ। ଘିଅ କୋଉଠୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ? କ'ଣ ହବ? ନା ଗାଈ ହବ। ସେଇଭଳି ମହୁ। ମହୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇଥାଉ? ଫୁଲ ଗଛରୁ। ସେମିତି ଆଚାର। ଆଚାର ସହିତ କିଏ ହବ? ନା ସୋରିଷ ଗଛ। ବଡ଼ି। ସେମିତି ବଡ଼ିର ଉତ୍ସ କିଏ? ବିରି ଗଛ। ରାବିଡ଼ି କୋଉଠୁ ପାଇଥାଉ? ଗାଈ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ହାଲୁଆ ସେମିତି ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇଥାଉ? ନା ଗହମ ଗଛ ଠାରୁ। ପକୁଡ଼ି। ପକୁଡ଼ି ଆମେ ବୁଟ ଗଛ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ବିରିୟାନୀ ଛେଳି ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। 6 ନମ୍ବର କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 5ଟିର ନାମ ଲେଖ। ସେଠି କହିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି 5ଟା ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଆମେ ଲେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ହେଇପାରିବ, ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀ ହେଇପାରିବ, ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ହେଇପାରିବ, ପାଳଙ୍ଗ କୁପ୍ତା ହେଇପାରିବ, ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ହେଇପାରିବ। 5ଟା ଖାଦ୍ୟର ନାମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁ ତାହାର ନାମ ଲେଖିବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିପାରିବା, ଚାଉମିନ କରୁ, ଭୁଜିଆ କରୁ, ଆମଲେଟ୍ କରୁ, କେକ୍ କରୁ, ପାଉରୁଟି କରୁ, ହେଲା। ଏଇଭଳି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କରିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ଆଜି ସବୁ ପୋକ ମାଛି ଲୋପ ପାଇଯିବେ ତେବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 5ଟିର ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କିଏ ଖାଏ? କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଝିଟିପିଟି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏଣ୍ଡୁଅ ଏମାନେ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନେ ମରିଯିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ପ୍ରଜନନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ବହୁଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମେ ବହୁଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେବ ମୁଢ଼ି, ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ, ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଲୁଣ ଓ ପାଣି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାହାରୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ।
ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି